स्पेशल माटी हांडी तरकारी आम कुलदीप बाबा रांधुଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କାଲି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଭୋଜି ଅଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର କୁକ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। आनंद कर आनंद अच्छी विश्वास कर जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब पार लगा दे। हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. पियाज पकाउछ ना इनॉग्रेशन करछ पका। हां चल अरे पक्का लो थोड़ी घंटे दियो हाँ बढ़िया से घंटे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
জীবনে আমার ক্লান্তি নেই পারে মধুর প্রিয় সদা মুক্তি নেই পারে যিশু নাম দেই পারে যিশু নাম জীবনে শান্তি দেই পারে শান্তি দেই পারে তাঙ্করি রত আমরি যেতে পাপ ধরি উঠিলে ঝড় জীবন তীরে শান্ত হরি হরি তাঙ্করি আমি বিশ্বাসী সদা দুঃখে হসি পারে যিশুଙ୍କ নাম কি বড় সিনা ক্ষমা দেই পারে যিশুଙ୍କ নাম দুঃখ কালে সুখ দেই পারে যিশুଙ୍କ নাম জীবনরে শান্তি দেই পারে শান্তি দেই পারে শান্তি দেই পারে দেই পারে स्वर्ग रब की हो सना हमेशा रब की हो सना रब की होवे मदद उसके नाम की सना उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना रब के घर में सिताइश যোগাযোগ করা হয়েছিল এসে মাটি আনি বিশেষ আমাকে খুশি ভাই সুন্দর ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଂସ ପୁରା ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି होवे सना हमेशा रब की होवे सना ମାଂସ ଏତେ ନରମ ହେଇଛି କୁନ୍ଦୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ सा
हमारा दिल उससे भरा है, यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल